Langsung selanjutnya ni kau berkau tahu anggur ni logo tahu ani mesti bermati ni kau berkau tahu marah pungka. Biamo coronavirus hayung genangino ebrumka ababai Bharat hakotor genangino lockdown saklai mani Bharat hakotor ni Mantri Bakrok Narendra Modi ababai gabangko kurino kuni lokorang no masa yang maniya ngai bialo boklai beka omohai no kasha pati mungkwai jampa hor pati moidano pati kha Bondon lakai nahare samong humung keri ngai lakai nahamrong sui mani ngai tongkha abuni bagino Bondon lakai nahanai buhuk song lockdown tongsa borongni lakai namarok mukoklai nani bagai koimungdar ka haste haponi thane salburung no haste ni kri lukrok Bondoni rang lakai nahare sui mani ngai khorang tisawai haste hapono koimungnar gai tongo fiaba tabok sanjora borong no choba sukmanya ko जोंनि कुटुम्बा कारण हुके चिनियो जे बंधन बा आसाएनएलटी समस्त ते आरबिएल विभिन्न लोन चिकन चिकन नितुयै अबनो बागैनो जोंनि अर मा कुटुम लायखाता चिनि लकडाउन जे सलि तंसात 6 मास बा 7 मास जे सक मास सलि तंसात अबनो जों मुकुब सानो जे सलि तंसात अबनो जों मुकुब खायन बागै चिनि तेपर हास्तेनि बिप्लब कुमार देवनो मुकुब खायनि उंथुं नै जों दाबि सानोता आब्रुंगे चिनि जे लुना हाजाक चिनि बुरक बदल जों लामाव सबा कतर मा लायनायता सबर कतर खायना बागै जों लामाव मां खरना खरं कतर बायदो जोंनो खायतो सान्याको खायपनो कासे कासे जागा काय सानपो 100 टाका पनो हरि हिंसापु आगि जे समय ग्रुप आसक तंफ्रकाय 100 टाका 50 टाका 20 टाका दं तमनसे बरफ तलांगिया किस्ति मिलाव हिन्दो ताबु हुंकाय 100 टाका बागै फन्दो बरफ सानो जों जे समय लकडाउन चलि दङ जों रहर माया जों 1 टाका फानजि माया हुंकाय बरफ ताखातामो 1 टाकानि बागै फानो सान 100 टाकानि बागै फानो सान याते हे प्रब्लेम ता हुंगा न गुदुगुइ थांगो मासा करयाखाय हुंगा फोन नाम्बार सानका फोन नाम्बार तंखाय बरक फोन खायै साहर सानहर आतैता आबनो ता प्रब्लेम हुंगा जे बाकी लुंग 6 मास लकडाउन जे चलि तंगानि अबनि बरक किस्ति मासुनाय तै सुदबो मासुनाय तै आबार तैसो सुदबो बारि फिनाय बरक आत्रक हिनि सावता हुंगा जों खाय अबनो हुंगा जों मानि माया दहायसो जों तैगासा मानि मानो जों जुदि लकडाउन द खलक सिगांखाय जों जे 6 मास मुकुबनो खायपनो जों ते बाकी किति आगिन हागिन लकडाउन सुस्त का खलक सिगाय जों सना नांखाय अ जे बाकी न हुंगा जों सना न बंगा जों राजि न तंग जों आबो हुंगा ग्रुप आसुकनो आगिन हाके सुस्त बायबेखायनो जों ग्रुप आसुकै चालकना आबो सिनि राजि तंग गा जों लकडाउन बो खलगिया हुंगाला जों ग्रुप बाहाके नब हाचाल आसे जोगाजोग मालाय आंगा जों बाहायगला लकडाउन समय बरक बाय जोगाजोग खलाय जों ग्रुप आसुकै बरक न रां चालक माननाबा बेलेमनि बागै नै खत आमफ्राय बरक बायबो थिकरिंगै जों किस्ति चालकै माया आबोहाय प्रब्लेम दं कारण हुंगा बाक्सा बानखुर बाक्सा राबार कायो बाक्सा दुगान दिव बुरिरक हुंगाय बेबसा खायो ओइतो एरि खुदुंरक पायै ओरि रक्तागे फालो हुंगाय बाक्सा बुसाय बुसा पानो कासा बेबसा खायो बुसाय बुसानो बादे बुरिबो खायो कासा बेबसा आते खायो ताबा लकडाउन नि समय जे समय लुन हाका आ समय नका कामबो थेपायरिखा गा रांरक बुकुरिखा हुंगाय ताबुक जों आ रांरक बरतं सिनाबा सिनि ब्रै बदल कुथुमलाय मा हुंगाय तो ति बंधन ग्रुप रावनि हुंगाय ते उनको एलएनटी रावनि तंग समस्त तंग हुंगाय आशा बंधन तंग आबनि बागै जों अर सालायनो हानाय कुथुम जे लकडाउन तंमन आबो जतन मकुब खायना बागै सुयाखै मकुब खायना बागै जों अर आते सालायनो हान कुथुम लायखा चिन्तिब्रा हासे नि बेब्लाखमा न देत न माजे लकडाउन जे बेंगो हासे नि बेब्लाव देत न जे अंगो पक्से पक्स जाना बागै बंधन बागै पक्स ना बागै जदि जों लामाव सफा कतर न हने बा जदि अंगो निया माने मुकुब खलायरिया आन्दोलन खायनाय जों लामा किन्तु पायो संबाय मा खायतो जबरदस्त नांगौ कोन जागा खायो नग गावै संबायो र मा खनाय खनारानि देबरमा सिनमा पारा हांगाय पुरबो चामबसरा बाते मयदा संतिनि कुथुमा हांगाय सिन
ও লুন যে না হামানি বন্ধন দক খিস্তি যে মুকুব খাইনানি হিনাই जों आन्दोलन खायो बिबल कमान्डेर जों गोसांगते बकतर आन्दोलन खाइनाय tam tam ulun ini बन्धन आशा बन्धन गाइते एलएनटी आरबीएल ते समस्त जे आरोहन yang masuk rumah ya. Seng hanggai ব্যবসা খাইনা hina hamani. Hanggai tabuk lockdown nang hanggai seng orang tu tanah baik hamai ke kam kas kerika. Kami ketong thai ketong lagu khal mali apa darok bo. Soli liya lockdown hanggai seng ada hanggai. जोंनो बन्धन मास्टर फायो जोंनो रां हदि माने किस्ति हदि जों किस्ति जे हाकपनो नांगौ रखनि सावता इंगा जों तो माया ताबो लकडाउन जरा बाहायके जों रिमाना एप्तर नि जों सावता इंगे बरक साव नरक ताबो लक जे किस्ति रिया म लकडाउन जरा किस्ति रिया इंगे नरंनि आदार बुथारिने आमु सम सावता बरा सुद्र ब्रो इन्टारेस्ट जों सानो जों बाहायके सिनि किस्ति सि रिमे जों बाहायके इन्टारेस्ट रिमाना फान डिप्लक बादे न जों माने नायमुं सानो no mana sung choi sini choi mas no sung muku phaya ne borok to jel ngko sano sino interest sano sini interest rima ya sung tam ni hingga hangga sung kis di sini rima ya sung bahaya ke interest rina ne sung apun bagai mana biblok ma deb no sung koi mong sano ta sung jodi no biblok ma deb sung ngko ya hingga sung lahar kotor sung kebo kotor coba klainya ni bagai sung wan chui dong sung suya sung sui me ya mana 18 tarik bro telangka last do apro last brok telangka hingga sengte ang apro ta asung mutu malia 22 tarik 23 tarik bro bufur ba ekbar telang thang ba ka apro ka sung saimia 3 tarik lockdown khulong dina hingga sung saimia hingga khulong na ang ni sung ri hor ka ek khisni hingga pore kha is kanggo tam bat iko bus kang budbarota apro kai brok sawo hingga sung norang kisa phono hodi hingga an bu saibo no kere hingga ang ba asu saimia honas nangne hingga ang 410 taka bong no khistri iri ma hor ka kita bus kanggolen ro khona dahini wansuki jong sung tabu kai horma ya sung mane lockdown jara bro apro jobrosti ke sibro tlango mane sauta bro sung kisti ro hana senang na hingga sung basu mane bong asu kok pirong na ne mujuk to kuri bile mane kok to pirong layo pirong lagi pono bro epre sabro ke sano no ro hana senang na heke sung te basi 200 taka pono si ma ro hana hingga bro sata delin phayu phai makai tini bo phayo tini phaiman ba na sung nong no mari horota Konon ke semane ta aba eksoi dusai rahanang kau ya. Engkai nang aku labram phayai barak hino. Nar tang khane bagal lun naha ba. Lun naha ta harai sunan nang ma sunai. Lun siam ba kai tahan naha hane nabur phayai. Bondan boy. Keno rokle lun suya hini jatong mane suya nor agi ro sui jatong. Chenga ke sui dong. Ha chupa na chengta lockdown ba be sung ko thana khai ma ya cheng rang pusa khai ma ya hangkai cheng sui ya. Cheng o sai mas nung do na kai bandan na kai cheng mo ma khai nai ja. Nabur phayai boy san pa ya bomong sungui talang ga. Ati ra khai talang ga sana. Hangkai cheng ta tang khai cheng ka namba lun chena ba. Hangkai cheng na irin mo ma khai nai ja. Bawar hakotoro coronavirus ebruma bai haste ganagi lockdown shaklaizamni bakshano hasteo bo lockdown khlaizakha Bawar hakotoro coronavirus ebruma bai haste ganagi lockdown shaklaizamni bakshano hasteo bo lockdown khlaizakha ashik shimiya lokorongno obemo coronavirus ni fyokna ni bagai hapangni bukhakti waire wai shaklaizamni samung nangyasa phatarata ongkhoni hinai omo hai jora kahamni shepnawi sikogrok mani khogit langbaikha Sumungbo asaika habongni nai mutharoni shakawa saimanka lai thangnai horo kaisa mani khogjangmani patimong patika bubak rakhor agluni post office jomuni wo tongnai saltang thana amsayo yagulo falnongni bugra kokthumnai rokbai kok sawai tamosaka nainai de নিজেরও ব্যবসায়ী অত্র এলাকারই ব্যবসায়ী তা আমাদের আজকের ঘটনা নয় এটা দীর্ঘ 4-5 বছর ধরে এই রিপোর্ট আমরা করেই যাচ্ছি এবং আপনাদেরকেও আমরা এই ধরনের ইন্টারভিউ দিয়েছি দীর্ঘদিন এখানে ফিলিপস এজেন্সি ছিল গ্রিলের দরজা থেকে শুরু করে রডের জানলা ভেঙে হয়েছে বিনাবানি ইঞ্জিনিয়ারিং এ হয়েছে একদম পুরো রডের দরজা ভেঙে তো সেগুলো যদি আরো চলছে এখন লকডাউন এই লকডাউনে সবাই আমরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে তালা লাগিয়ে ঘরে চলে যাই তার বাইরে থাকতে পারি না আমরা সেরকম কোনো রকম নটার পরে বাড়ি থেকে কেউ বেরোতে গেলেও থানা পুলিশ আমাদেরকে নানা রকম হেনস্থা করবে সেই ভেবে আমরা যদি এইটুকু সুরক্ষা আরক্ষা দপ্তর থেকে না পেতে পারি এই 20 গজ বা 50 গজ বা 100 গজের মধ্যেও যদি আমরা পেতে না পারি সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য অত্র এলাকার ব্যবসায়ী
যে জায়গায় দুই দিকে দুইটা থানা, বারবার বলছি দুদিকে থানা, ওমেন পিএস, ওয়েস্ট পিএস থানা ঠিকই আছে। আমাদের যদি প্রকৃত দায়িত্ব কর্তব্য যদি আমরা নিজেরা মেনে না নিই, আমরা যদি আমাদের কাজটুকু নিশ্চিন্তে না করতে পারি, আমাদের জনগণের যদি নিরাপত্তা আমরা নিজেরা না দিতে পারি, তাহলে আমার থানা আর পুলিশ, আরক্ষা দপ্তর এইসব চিন্তা করে আমাদের ব্যবসায়ীরা সর্বদা নিরাশই থাকে। এখন যা তৈরি করছে সিসি ক্যামেরা টান দিয়ে সেটা দেখা হচ্ছে, উপরের থেকে মাল নামান হচ্ছে, গ্লাস টপের মাল, চুলার মাল, মিক্সার গ্রাইন্ডার, কুকার, গ্যাসের বার্নার। এমনিতে আপনি 80 থেকে 1 লক্ষ টাকার মতো আমার মালই নিচ্ছে সে। আর ক্যাশ কত আসছিল আমরা গোনা ছাড়া কিছু ক্যাশ রেখা যায়, এগুলো লেগে গেছে, এগুলি তো ধরছি না, কিন্তু 1 লক্ষ টাকা মিনিমাম আমার ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ কি বলছে? চুরি মানে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে কি বললো? না, পুলিশ কাছে চেষ্টা করতেছি, ধরার যদি চেষ্টা করতেছি, আপনারা আমি ধরে আপনারা আমি ফোন করুন যদি হয় এরকম। পুলিশ তো চেষ্টা করবো, পুলিশের দোষ দেয় না আমি, কিন্তু আমার ঘটনা হলে দিনের কোন দিন যদি দেবে চুরি বাড়ে, পুলিশ কত 24 ঘন্টা একটা দোকান পাহারা দিতে পারতো না কিন্তু পুলিশ। তারপর না সিসি ক্যামেরা ফুটেজ পাওয়ার পরও মানে কিন্তু এটা সিরিয়াসলি দেখতে লাগবো। একটা দোকানে হয়েছে, আরেকটা দোকানে তো কালকেও করতে পারে, এটা সিরিয়াসলি না দেখতে হতো না। এটা হলো আমার কথা। তারা যদি একটা ঘটনাটা সিরিয়াসলি দেখে তাহলে পরের ঘটনা কিন্তু হয় না। Bobagrachor agulini Shaltang Tanawa, Naimutharok Omohai coronavirus ni Jorawa, Mureglai Tongfano, Bahike Omohai Patimon Patinani Nanka, Tabukshumu Asaika, Shaimanka, Falnog ni Mani Gavamani, Rangmari, Kok Rasairok Nahine. Barha Gotuni, who while Kajane Motane Central Committee ni Dagi Muni Bishinte, Amar Borbogaste Committee ni Bukate, Kaidok Shanmunoti, Barha Kotor Fanitani, email Plaza Kakrak Shala. Barha Gotuni, who while Kajane Motane Central Committee ni Dagi Muni Bishinte, Amar Borbogaste Committee ni Bukate, Kaidok Shanmunoti, Barha Kotor Fanitani, email Plaza Kakrak Shala. Email Rohormani Ulo Dosro Deb City Bono Kaisa Koktum Pandavo Klaisaka, Motani Adononi Fajinte, they boroni Shanung Blairo Yafari. Koktumerong Paibanjaka Bar Hakotuni Hukbar Kaijanai Motani Gomoti Hankor Committee ni Kasko Ronjit Debnat Bukhaste Committee ni Tangpankra Muslim Ahomeno de Kasko Mani Gusno Kobi Kubuniro বন্ধুগণ, আমরা সারা ভারত কৃষক সভা অমরপুর মহকুমা কমিটির তরফ থেকে আজকে 6 দফা দাবি, জরুরি 6 দফা দাবিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তক্ষেপ চাইয়া আমরা এই দাবি সনদ ইমেল করছি। এই ইমেল আমাদের মহকুমার 5টা অঞ্চল এবং 32টা প্রাথমিক কমিটির থেকে আজকে একযোগে পাঠানো হয়েছে এবং এই দাবিগুলি উপরে আমি কিছু কইতে চাই যে কোভিড-19 এবং লকডাউনে কিন্তু আমরা দেখলাম ইদানিং এই 8 ঘন্টা কাজের বাড়াইয়া 12 ঘন্টা করার লেগা শ্রমিকরা কৃতদাস বানানোর যে উদ্যোগ নিছে সেই এটা বাতিল করতে। মূলত আমাদের এই 6 দফা দাবিতেই আজকে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের মহকুমার কমিটি, আমাদের 5টা অঞ্চল কমিটি এবং 32টা প্রাথমিক কমিটির থেকে ইমেইল বার্তা পাঠানো হয়েছে। তো এই আমাদের যে সংবাদটা যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কৃষি ব্যবস্থার উপর আরোপিত 3টা অর্ডিন্যান্স এবং শ্রম ও বিদ্যুৎ আইন যে একটা সংশোধনী অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছিল সেই অর্ডিন্যান্সটা প্রত্যাহার করতে হবে। আমরা এই মাসের মানে 10 তারিখ আমরা সারা দেশের ভিতরে একই দিনে আমরা কৃষকরা সেই অর্ডিন্যান্সের কপি পুরাইয়া সেখানে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনও করছিলাম। তো আমরা রাষ্ট্রপতির যেহেতু স্বাক্ষর করছেন অর্ডিন্যান্সে, রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন এই অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। তারপরে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার স্বার্থে করোনা আক্রান্ত প্রত্যেককেই বিনামূল্যে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কাজের সময় 8 ঘন্টা আমরা জানি, এটা আন্তর্জাতিক যে শ্রমিক দিবস সেখানে গেছে 8 ঘন্টা কাজ, 8 ঘন্টা বিশ্রাম। এই যে 6 দফা দাবি, এটা 20 থেকে 23 জুন পর্যন্ত দেশের প্রত্যেকটা রাজ্য এবং মানে অঞ্চল থেকেই এটা পাঠানো হইব, ইউনিটি থেকে পাঠানো হইব। আজকে আমরা অমরপুর থেকে পাঠাইতে আছি। এর প্রতিলিপি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা এর প্রতিলিপিও আমরা সেখানে পাঠানো হইব।
बेमो कोरोना भाइरस नि बागै हास्तिनि रोंनक कतरते रोंनक युंग्र खलब जाबायखा आबो रों सिंह रुपेलाय नजों जाल बकलाय बेखा बेमो कोरोना भाइरस नि बागै हास्तिनि रोंनक कतरते रोंनक युंग्र खलब जाबायखा आबो रों सिंह रुपेलाय नजों जाल बकलाय बेखा हास्तिनि रों सिंनाय रंनि बखागो काहामके मकल लिनानि आबोनि लगे लगे रोंनक कतरनि फासियानि रों सिंनाय रंन पास खाय रहरनानि सानमुंगदै NSUI नि तांफांग्रा कबिरखान सामुं नारखा स्रांसेल ओ सानमुरनो दैनो सालथां हांकर बखाखसे फाने थाने डेपुटेशन दिवै हास्तिनि याकसुकासको सम्राराय कक्थमेरनो तामसाका नायनायदि গতকালকে থেকে সিএম দপ্তরে এবং রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে আমরা একটা দাবি নিয়ে সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রী কাবির ভাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা কিছু ডিমান্ড নিয়ে আমরা রাজ্যের এর আগেও আমরা এনএসওএর থেকে আন্দোলন করেছি পাশাপাশি আমরা গতকালকে যখন আমরা ডাইরেক্টর এডুকেশন মুখ্য সচিবের কাছে দেখা করার জন্য গিয়েছিলাম তখন আমাদেরকে তারা সময় দেয়নি আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করার সময় ওরা পাচ্ছে না ওদের মিটিং মিছিল নিয়ে ওরা ব্যস্ত আছে তো বলতে চাই তাহলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় আছে আমরা দাবি করেছিলাম সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রী কাবির ভাই দাবি করেছে যে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রদের পাস আউট করার জন্য এবং এক্সট্রা 10 মার্ক দেওয়ার জন্য এবং অনলাইন যে গ্রামে-গঞ্জে অনলাইন যে ক্লাস হচ্ছে গ্রামে-গঞ্জে টোটালি অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা নেই তাহলে ছাত্রদের কি করবে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কোথায় তার কারণে আমরা দাবি করেছি বিভিন্ন কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটিতে হোস্টেল ফিস যারা আছে হোস্টেলে তাদের হোস্টেল ফিস মকুব করতে হবে এবং 2500 টাকা করে অনলাইন 2500 টাকা করে সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে অতি সত্বর রাজ্য সরকার স্টাইপেন্ড দিতে হবে আশা করব যে আজকে আমরা মুখ্য সচিবের সাথে দেখা করতে পারিনি আমরা ডিএম অফিসে এসেছি ডিএম সাহেবের সাথে কথা বলছি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই হবে আজকে আমরা প্রতিনিধিমূলক আমরা ডেপুটেশন দেব এবং আশা করব যে এই দাবিগুলি আমাদের মানবে না হলে আমরা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আমরা আন্দোলন সংগঠিত করব ত্রিপুরা প্রদেশে নাম সম্রাট রায় এনএসওয়াই ভাইস প্রেসিডেন্ট हास्तिनि ताबुनि हापां बरंनि सानमुंरक नारगिया हिनके फाइनै सालो कतर जबाव अंखनानि हिनै साका ते मन्त्रि अग्रनि बायथानि नग गिदिंलायनायबो हिनै साका कक्थुमनो रंनो गरै रंनो सामुंगो थेबावै किसामिसा रां आजिनानि बागै बानिया खायनानि बागै नागै दंमा जराव बन्धन हाय जुदा माइक्रो फाइनान्स बैंक रब लोन नामाने ताबु सुइमानिया थैना मानिया थेन्ट्रि गोबां गै दंबायखा ताबुनि हिमाले गरै रं सामुंगो मुंतांगैसि लोन किस्ति सुनाय दंलायमानि फिया कोरोना भाइरस नि जारै लकडाउन गै ताबु सामुंगो मुंगरै गै लोन सुलायमानिया गै दंखा तामिनि बुखुसं दलय हांगो सालेमा डेभलप बै खबजा पूर्व मेंदी एडिसि विलेज नि लुकुरब बंधन आशा आरोहण सती RBL LNT वो लोन नहलाजों माने गोजां रां आजौै सुलायबो दङ फिया लकडाउन उंगै किस्ति रिमाया उंगै दंबाखा अ आमसानि लुकुरब रां आजौसे माया हंके किस्ति भाइको सुइमानाय सामुसे गरै बाहायके आजौै किस्ति सुनाय वाना लायजाक ताबो त्रिपुरा हासनि गोरों आमसानि लुकुरब फोक हाबा खाने बागै बानिया खाने बागै लोन लाहालाय माने फिया लकडाउन नि बागै ताबु जंजल कलाइजा कामियो थांगै बंधन लोन नाजाक रंग बंधन मासर किस्ति सुयाके सुद मारनाय अ लकडाउन जराव फनो हनै साजको हनै साका कामिनि बुखुसं ओकता बाहायनता बंधन मको थांग हनै साराय माने खानाव अंग नगो हनै साराय अंग रग मोबाइल रग नगो हनै खानाव गांगाय आबो तामगै थायारो हनै बरबो सायखनारे उतासमा गाय थांला 3 मास मको थांला के ताम के ओ गतामा अंग रांग बारिनाय दिन बारिनाय सुद बारिनाय रखनि सुना सायखना सुद मारिनाय हिंसाव अ लकडाउन किस्ति रियाखाय सुद मारिनाय केतेसा बसको दंनाय रख हिंसाव तासमा आइको नाना नै को नाले मानि कक्ता के ताम के सुनो कोता लोन कोता सुइमैया काम खाइमैया लोन सुइमैया नंग लोन तिसा चिकन दिनाय इंगे लोन चिकन दिखा इंगे जे लोन चिकन खाय एक मास एक बार सुनाय इंगे मास एक बार खलाय सुनाय लोन चिकन इंगे लोन कोता न सुदि हिनाय लोन चिकन कोता सुनाय ओ बाहिता सुनाय नरने बोतल ने बुमखाय खुंतया पूर्व मेंदी पूर्व में सुं माने बंधन ना होय सुं
unnoti ungnani ba rabarok chas khainani ba rabarok ungkoranani bantha mani painani aptini bagoi sung khetorok bonani bagoi sung bondon nao tai ubong khanawai unnoti bong khangkai tai borok nogo kasai sakasuno nog bondoni rang hodi tai oro ngiya khaba oro kisti bari wano kete sudro monangan ni saw borok abo sud nangane hnai lockdown no tumung installment ba onko kisti rekai norongno bondon master sawo sud mar nei na duresa opti sawta borok nong ni kisti bo bari nai tei bini bo tesa bo sud ngo bo bari tong nai hi sawta borok riyang gai saw nong ne mo kamini bunglai jini bo purbo mendi bo branch ni bung tawmoni mo office ni bung bo jaga office bin oko omorai ni nogo Salama hospital kana omorai ni nogo hospital kana ota bo lun na hal je tong toy nang kami bo jung khai ngo bo tongo ar hon tongo gete bondon tongo ani te kusa ar biele tongo bondon tongo tai Reserve Bank bo saklai mungrijak tongo lockdown ni jaro bank ni loan kisti na jak lag hanai phia Bandhan Bank ni master of choya we kami o thangai kami ni bukuk sono dal kok bai sikri khaye kisti nai tongayo phia Bandhan master no sangke bo saka mungsa jor khlai rang sanjagya kami ni bukuk song musung tse kisti roi tongo ni saka kisti suima tongnai bukuk soni buskang no sungjagai Salima Bandhan Bank ni Bandhan master no kokship ni jake kahamke kokfirogi manglia এই বিষয়টা নিয়ে বলবো যে রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইন মেনে যে আমরা দিদিরা যে কিস্তিগুলো দিচ্ছে স্বেচ্ছায় দিচ্ছে এবং লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছে আমরা লোনও প্রদান করছি আর সুদের ব্যাপার নিয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের গাইডলাইন মেনে সব কাজকর্ম করা হবে রিজার্ভ ব্যাংক কি বলছিলেন যে এই লকডাউনের মুহূর্তে বা পিরিয়ডে যদি কিস্তি না দেব সুদ বাড়বে বলে এটা আমাদের অফিশিয়াল সিদ্ধান্ত অফিশিয়াল যে গাইডলাইনটা যে রকম হবে ওইভাবেই নেওয়া হবে আপনার কাছে এরকম কোনো গাইডলাইন আছে অফিস থেকে যে কালেকশন করার যে আমাদের হয়েছে কি যে দিদিরার সুযোগ সুবিধা বোঝা যদি কেউ কিস্তি দেয় কিস্তিটা স্বেচ্ছায় দিলে নিয়ে আসা এখন আপনার সামনে ওরার বক্তব্য এইখানে যে কিস্তি যদি লকডাউনের পিরিয়ডে না দাও এইখানে সুদ বাড়বে এই বলে আপনি বলছেন এখানে না আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কি মানুষকে যে সচেতন বা বোঝানো যে আমরা এই পিরিয়ডে লকডাউন পিরিয়ডে আমরা লোন দিচ্ছি লোনের জন্য আমরা বিশেষ করে লোনের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য এসেছি যদি কেউ কিস্তি দিতে চায় কিস্তি নিচ্ছি কারণ কি কিস্তি যদি আমরা এখান থেকে না নিচ্ছি দিদিরা দিতে চাইলে গাড়ি ভাড়া যে ব্যাপারটা গাড়ি ভাড়া এখন অটোতে 2-3 জন প্যাসেঞ্জার ঠিক আছে গাড়ি ভাড়া একটা কিস্তির জন্য দিদি অফিসে যেতে গেলে দিদির গাড়ি ভাড়া না খরচ পড়বে তাই আমরা আসছি এবং যদি কিস্তি দিতে চাই নিচ্ছি প্রেসার দেওয়া হচ্ছে না তাহলে আপনার সামনে এখন বলছেন যে দিদিরা যে কিস্তি যদি না দাও বিভিন্ন ধরনের কথা বলে আপনারা সুদ বাড়বে সুদ দিতে হবে এই সম্বন্ধে কি বলবেন এই সময় তো বলবো যে আমাদের কাছে যে না আপনি কি বলছিলেন এরকম কোনটা এখন যে দিদি বলছেন আপনাদের সামনে যে বিভিন্ন সময়ে যদি কিস্তি না দাও লকডাউনের মুহূর্তে তাহলে এখানে সুদ দিতে হবে মাস বাড়বে এইসব বলে অভিযোগ আপনার সামনেই অভিযোগ আপনি কি বলবেন মানে এগুলো এই ইন্স্যুরেন্সের মেয়াদ অনুযায়ী এটা যদি এখন আপনার সামনেই আপনার কাস্টমার দিদিরা অভিযোগ করছেন আচ্ছা যদি লকডাউনের পিরিয়ডে কিস্তি না দাও সুদ বাড়বে মাস বাড়বে মাস তো বাড়বে মাস তো 3 মাস পিছু গই ইন্স্যুরেন্সের মেয়াদ অনুযায়ী মাস 3 মাস দেয়নি মানে 3 মাস পিছু গে আপনার নাম আমার রূপন সরকার আপনাদের বন্ধন সালেমা ব্যাংকিং ইউনিট কতজন আছে আপনার এখানে এই দলের মধ্যে আমার এই দলে আছে 23 জন 23 জনের মধ্যে আজকে কয়জন আছে এখানে আজকে এখন পর্যন্ত কালেক্ট করেছি 4 জন লকডাউনে জরাবো কিস্তি রেনান নাঙ্গিয়া হানে RBI ni bukhaktai saklai mungjak abo hai jorabo phano kami thangai phan phunugoi loan kisti sanmani nujagya phano kokni bisingti sud bangnai kisti bangnai kasak pali Bandhan Bank ko kalainai ulo loan manglak hai juda phemlogoi phunugoi rang namani nujagoi tongo baksa kisti suimanai rok suiman tongo rang tongmani bagai phia baksa belai bial korini bagai kisti suimaya bo ngi tongbakha haini bai kami amsa yotabo
बंधन लोन हाई खोबे जुदा जुदा माइक्रो फाइनेंस बैंक नि लोन बा मुकुब खालायदि हने खरां तिसराय दंग गामिनि लोकराव Shia Shawi Maya, Hainoda, Hornangai, no Kamka Evake, Boyboda Shawi Zaka, no Kong Sani, Kongburi, no Kamai Tapla, Kwai Hankor, Tula Shigur Aldevloni, Shikari Kami Ponche, Idan Kurburi, number Watni, Sukumar Devormani, no Kong, Bufani Mong, Titamzak, Jim, the Horn Devorma. थांनाय 23 साल मारि क्राक साल हरनि दामचिनि दामसा दामनि जराव आसमसा नुखुं खुंसुलि खामजों नुखा नुखुनि बररक उलो जिरिं मकर उंमा बाय गामिनि बररक पाल फाय हर बथार फानो हर बथागै मागलिया नुखुं नक फांजों न सिंगै सावै मानका खुंबुरि नक खामका बाहायके हर नांका केव सायमनाय गरै फिया हर नांगै नुखुनि मुसाफान मानगलिया बेमा खामै थाब्लाथाय थांबायया Asik simia mai barci bantenane bagai tonmani rang baci sai marung ser bureida goinok tainok mayamnok nogantini joto mani khune khamui thangbake hani saka nukuni bororo nongno phone Sikari bari ga panchayat block ngai tola sikar di block lanya buwa ki khamba si nongno khune khamani kai thari bang hoite ba hor koroi Horni barata hoite atomsa nukung khungslewa hor kphawoi botike bo kham thaka horni barata ose nukung wa kongse pepruche ang sichawoi nugo afrika ang phaibai di ano khambai ke hinchiri khoka an buslai busalai kya parani bororok phaibai kya tebo hor butha narmaliya ani nong bisingo khamani mani khai mairong khamka 400 kg mai khamka 10 bar te rang khamka ani 50000 ani bankhena ne khati tonmani rang te ani sani risum chung jote kanman kangsa chumang kangsa marcho kathi tharok ni kong saban margliya mung saban margliya jotono khambai paikha total nong nok nukungo busuk sampati ro khamkana 5 lakh rok ni moto nan sampati khamka 5 lakh koita nukung khamani klai kaita guainok thumanok gantinok tongnok saita khamka mayam Maiton man jaka Maiton man jaka mai ke busuk koi barok thangna 10 bar thanga mai to mairum ro je mairum chol 400 kg mairum khamka ni kamni bagai mai churi ti samani tongphana atkasa ango nogo thole ata gai atkasa hor busawoi khamka e khamka 10 bar mairum 400 kg gai rang khamka na 50000 tabuk government no tam koi mung sana je nongor bo je na bike chairman member tak to kete phaya ko ta bo khai jar khai ko ta etek no khai ma khai to khai pan sopai ho jata pu ta tabuk je ab to khati prono sanang jong ta naro tabuk no ni thujangnai noro to to kan ma kaha chuma kaha jotoi thunani noro bukri ke thuna bukri 사가 좀자그리 심이세 만덕 시고 배방 감이 탕백야 다코 수고한테 버런머니 누콩고 조토이 거럭덕 버럭동거 버럭다보 동안노 그리 거럭 범나 타이그리 응이 동백야 헐 낭만노 뜨이 암세네 체어맨 멤버로노 사하르자 피아 꼭도 마시마 조라티 버럭 탕이 쇼기야 공네 샤위만카 너후 감전의 바게 데라마스 하바네 타니고 좁아서 상을 동거 누콩이 버러러 Jerong instructs kanyane bagai wanaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kahamo biti mano eba jona kre haban na gogo thangla chuklai pala thane bagai borok ni bagai brina kaham kokto mate kaham sheptongo nini ane sapa no ari gono nogo tong tote haban nogo tong tote eba je propana structure jona kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai goshibina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takbidotoro grungdi oni kumawo A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdok number 8575103002/82580375592.
email number debormanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berau takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam rompa duri thang kebo shirikya hani bai jora tong chani pathani shak te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Koglo koktang kotma busha sinarungi bagi kaisa kaham kotma tubi phekya sramjati kobro kotma channel hasiba kabangma kogro koglo koktang kotma busha sinai kerung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaro tongo morne bagino sramjati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Sramjati kobro koktma channel ne besingte hatibo wasa khalai juda juda koklo koktang kotma busa siriro ni shinguro no thumui bori boi shawi khorang bai awai khalai jangai Sramjati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koglo koktang kotma busha ro no Sramjati koktma channel lo koglo koktang kotma busha bori mo patane bisingte awai khanya musung jago boro Sramjati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengai mano jero shunu honai boro borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Sramjati kobro koktma channel ni thani bo khatija tongnai sabo busuk kaham te kai busuk simung horka hatibo waisa koklo koktang kotma busa khorang bai shawi khana jangai jotne silai nangku mane kokhe hatibo waisa koklo koktang kotma busa pormung pandago jerok simung hornai borone bage Sramjati kobro koktma channel shokat ya pharnai te bishi khonai jerong simung kubang horga te kaham simung horga abdi roma sai sai bisibo waisa shokat ajangnai abdi roma sai sai bisibo waisa shokat ajangma karai bisibo waisa kobro korubai bulai kari jangnai Sramjati kobro koktma channel bisingte aro simur honai rong simung sapogai kari jangnai hage kobro bai hamjangnai khurubai kereng sikringro norok leriawi dakti khalaino Sramjati kobro koktma channel no reja koktuk number bai kerengai norok simung hori mankha pathago kobro bai haine kuchu khamplayo achothe manthun hunai joto no khaka hamte chiba yafaro hambai